Bamada City, numéro 1 du Ramania. Jossi Sarabani. Gawizou on the mix. Chekiruya katuni jigide bila jigide mamina ozisi balo netine chebe sira. Jawala bamara bo jamwa bujo bo chana kolechi. Yachenu wele chetombe sira chana kolechi. Chane fama Salut internet malien de ko di basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfo ka walimando foli mini dantala toujours balma ke de do agas 24 565 ambe ñogon fe wati bela jelena anti katinina kawfo ka walimando foli mini dantala awbe jie yoro aw siglembe du kolo faon fala kawfo ka walimando foli mini dantala ambe ñogombolo dande do ko bandaw ko anana faransi kono abi dogo de me abebo kenema insha Allah ni ala ka jey otemenen ko fe feminye anga ko muso kurae donc ana che sigu anti katinina mogo de do ay video chaman kanye anti katinina kono abeka deme chaman kanye amba foka walimando foli mini dantala anti katinina beka yere soro ni foli konana malien de aw yaye mi pasira kunu ani biche kunu ndoro Manuel Macron France président aye téléphone ta doro ka bandaw wele siya kelen doro bandaw nani chongoya kunjumende la ko Macron ya wele Macron ya interpellé awye kalo joli de ke anye tle joli de ke anye eri joli de ke anye wati joli de ke kanka gouvernement anka l'état ko lu interpellé anye wati joli de ke akachade mais bandaw amalame oye kelenye me Macron ya wele dro anani chunya kunjumende la parce que fanga bode la nafolo bode ku ode abe place mina peut-être ode yo place fana dama no o te marché billahi te marché aw nyabe titri mina nka fen sanfe o letri kelei anya chuma kafo anti katinina bafe anaka sigi ka kuma anya chuma kafo ambafe anu ka sigi ka kuma ka do gelea mi be malende unka parce que abe sagi jeudi anyu yoro nyini anta do be yoro kelemina anta do be hôtel kelemina anta do ibe yoro kelemina précisément amache ko yoro e mais ambe ku yoro nyini mama bado ka foko bandaw jigina hôtel mina abe so min ko na kera sans Élysée wa kera jien yoro e na usera kado ay fere nyini aw kan kuna foni nay anye lettre transferuma ka fo malien de umbia ma munun tonyono de muso bia munun tonyono de chow bia munun ka bara o chiana maw be amunu te so kono nube ka siri kono ko letri sebe ka tikata kafo anti katinina mo ba fe ani ka sigi ka kuma yani sayuwati che igo konno ko maliendo mayre koni mbeka min fawe mbeka kemede fawe tande ko maliendo mayre koni ko mamunu ere konna ko aleni olu de be sigi ka kuma o jondi ko ho conseil malien ho conseil supérieur malien en France ko ibe mo flata olu la way kelenye ani c'est de mo minye Serif Haidara ko olu de reconnaître Mali kono ko be mo flata olu flala ça fait mo nani ka fara ambassade ka fara consulika ko ka sigi ka kuma ko ino olu de be sigi ka kuma yala o aw yere alaw tala ke numba onga geleya do wa ho conseil malien mimbia na président ye Jabira de la ka boka fin du de ke malien de unye folo mais ni président nana ya ou bien ni ministre nana ya ibu
Ibu yere labo ka foko way ko on debe malendo représenter France kono ya awa on debe malendo représenter dien kono ka foko on de mako bala pour que ni ministre ga sigi ka kuma ko malendo ka gela nu ka toroka jonde ba aw chela mimbe jabira do jonde ba aw chela ka foko jabira jora aw nye ka fo on be nyani kono on be toro kono ka foko jabira wula donkele ka on ka kele segere amakyo jabira della kane wele ya ka foko ko ne afonga video kono o ho conseil président nyede ko ale wori mine nko bo nko nya fo video min kono ko akato video tige folo akana nai ambe erikelo sura amana na video intla ka wele tu nko mago be video indela ikana nai sisansansa kono konga ya fama ala kama nko bonita ndeme kele la ntero akalabantiala bo bi olu taru jo ka foko no ko olu debe maliendo on représenter diaspora la ya surtout France konana ya ko président be mo flata olu de tchela abe mo flata c'est de mo fana tchela ambe ka shirifu to mi fota serifu de ko serifu Mohamed ko John Tugude nta shi donc quoi parce que be yere ke shirifu ye quoi iya haidara ye quoi be yere ke haidara ye quoi ko be mo flata olu de la pour que e ka kumani malendo ka gelanu ka toroy aw yere ni alaw talati o serifu kelen de ni bandaw sigira tableau kelen ka mali kono amasega on ka toro fa amasega on ka nyani fo aw nyanka lettre sebe kati ambassade ma kati consulat yere ma katla kati mako ka yurula ka fo amago bala anya ti bi yere de ka fo amako bala bando kuma be jamana in kono ya amba fa na ka sigi ka kuma gele min banka ni toro min banka kono ko malendo mayre koni iko kam mayre koni ko parce que mamunu yere koni ndo fanga kono pouvoir kono ani jamana e mamunu yere koni inolu de be sega sigi ka kuma ko do be yero jume hine be yoro jume makari be yoro jume jamana denya be yoro jume kwankera nyere o be yoro jume kwamba nyere fi ambanga jamana de unfe o be yoro jume e ka jamana de unbe ni toro kono e be ni nyani nkono e bi sige e baro ho konza mi bi ate barala e baro ho konza bi bolo jien yoro ate barala Mamadou Sirifu mi flenye abe malien be jien yoro abode représenter mais malien jume de be jamana jume de be minya ere koni folo a chete amuso te minya ere koni folo anye ni misaji anye ni lettre de sebe ka tuma ka yurula ka fa amago be bandawla pour que anaka sigi kuma anya ci ambassade ma ka ci consulat ma ka tla ka ci katabu mako en tant qu'on fait kono ango ko bo ibe yoro mina mu te mo flata on tiela e kata inu ka sigi ka kuma ka fara ho conseil ka fara se de mo ka e ka mo flata on tiela ka mo flata ulu tiela ka ke mo wore ni bandaw ka sigi ka kuma mo ka toroga kono ko te sigi ke aweni ko o tesika ke malendo ne ba o nyiningani ala yala mali fama kurani korle jonde magoba awla folo jonde kele magoba awla folo nyore fonko kurani korea tala ka foko ni kurai ni korle ni mbe fa kele bakele aw nye kalo joli de ke kulela ya aw nye san joli de ke kulela ya ni fanga kurai nana ka soro ambe ka ibeka kele ni katini na koni ni passeport ko indela aw na kun kera ninde ni e fana nana ke jigila tige malende o mama ke kuma sulu danya o kore ko malende o nyu sidiri anyere kera sidiri anyere yan tege blanye kono kwa wallahi anyan tege blanye kono kwa me abe wolo mina le tamede abaya nyana de wallahi billahi menangelité foite ne 24 de afo wallahi parce que nous fem bia nous taro gela mi ba anka jonde jabira mankame jonde ya me ka foko prévu be jabira bolo prévu la ko kati kata mali kono ko doliya ba bolo ou bien Mamadou Sirif Haidara ko doliya ba bolo ale min be malien dem bere présenter jien kono hari suru ay interview minke ortem la wallahi billahi nafatala be candidat nyini de la abe candidat nyini de la ambe gele la ya be ka kuma ko kai ambe gele la ya be ka kuma ka foko kidal edun te mali konana e diaspora mugodi ere be ka onka geleya nyini ere be ka onka toro nyini pour ka ambe kololo min kono ka sika solution sorola abe ka munde fo ko kai ko kidal aw yere ni Allah talati ambe barada nunun ka jamana in kono ya wallahi billahi bandaw be oteli la abe yoro fo na mase ka yoro do na nya don fana ka fo kube erenyon ke ambassade de la ambe tu kama na yasoro kube erenyon ke Sirifu ka yoro inde la anyere be erenyon ke yoro mina ko bandaw be ta erenyon ke ende ambe tu kama na nya don fana ka fo ko abe sanjeliser de ambe ta kama de akana yere segere desa on ga letri yaya imaso ikoko no ku tisiga mota on chela ya ko parce ko gele ya tanka ko toro tanka ko malende bebe lafia kono ya nte ko masulu danyewa nte malo ya la ko danyewa ambe gele ya ambe toro la ya
mun de y'a to e yɛrɛ nana France nko Macron de ye e wele e yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ i den fila o k'i wele k'i la déplacer ka bɔ i ka jamana kɔnɔ e ma n'i ka jamanadenw ka tɔɔrɔ lajɛ fanga jumɛn de bɛ min ba anw fɛ fanga tɛ kan fɛ f'an yɛrɛ ka kan yɛrɛ fɛ quoi wallahi fanga foyi tɛ kan fɛ k'an ka hakɛ ta k'a d'a ma fanga foyi tɛ se ka maliyɛndenw yɛrɛ kɔni fo maliyɛndenw ka bɔ dogoli de la ɲɔgɔn kɔfɛ an ka bɔ nkalontigɛ ni kalabantiya la ɲɔgɔn kɔfɛ ne bɛ karisa de fɛ ne bɛ tugu karisa de fɔ a nafa bɛ yɔrɔ jumɛn a nafa bɛ yɔrɔ jumɛn sisan aw minnu ka baara tiɲɛna bandaw nana ya ko a n'aw ka ɲɔgɔn ye ko non ko a mago t'aw la ko parce que k'aw ma yɛrɛ kɔni aw minnu ka furuw sara aw minnu bɛ ka siri kɔnɔ ko non k'aw ma yɛrɛ kɔni ko non yo an ko wei maa minnu i na kun ye maa minnu ye ani sigi kan ye maa minnu ye n'olu ma yɛrɛ kɔni aw bɛ réunion kɛ yɔrɔ jumɛn ou bien i bɛ hôtel min n'an ka se k'o ɲɛdɔn fɔlɔ quoi i ko non k'olu tɛ ɲɛfɔ anw ye parce que i bɛ siran an ye min kɛ i bɛ kala ya i bɛ siran kana taa ɲɔgɔnna k'a la e ma sigi fɔlɔ e bɛ ka siran e ma sigi fɔlɔ mɔgɔw bɛ ka da n y'o de fɔ ye n ko e bɛ k'i tulo majɔ maa minnu kɔrɔ haut conseil mɔgɔ minnu kɔrɔ ou bien haut conseil supérieur mɔgɔ ninnu kɔrɔ wallahi bilahi olu tɛ foyi kalama anw ka gɛlɛya la olu kan ka wuli ka kɛlɛ min yɛrɛ kɛ maliyɛndenw ye bi k'a sɔrɔ anw yɛrɛ sigilen don an nɔ la fɔlɔ o tun ye nin kɛlɛ in de wallahi o tun ye nin kɛlɛ in de ambassade ko bandaw ko non ko ale mago bɛ mɔgɔ 4 dɔrɔn de la a bɛ mɔgɔ 2 ta 16e mɔgɔw ma o dun ye association de ye o dun ye jɛkulu de ye o tɛ diaspora kama o y'a ka jɛkulu sigilen de yala jamana kanu bɛ yɔrɔ jumɛn jamana jɔ a bɛ yɔrɔ jumɛn hinɛ ni makari bɛ yɔrɔ jumɛn ka ɲɛsin ka jamanadenw ma anw ka tɔɔrɔ bɛ se ka ban nin kɛcogo la wa anw ka ɲani bɛ se ka ban nin kɛcogo in na wa k'a sɔrɔ an ma tiɲɛli kɛ wa maaw bɛ weleli kɛ RAS 24 kana mɔgɔw wele ka taa violence la a ye taa dɔɔni dɔɔni mais an bɛ ka taa dɔɔni min ka kangaru dɔw ye an bɛ ka don u ka dibi la an bɛ ka don u ka kɛnɛ kan pour que ka yiru la i k'a faamuya tɔɔrɔ min ni ɲani min bɛ mɔgɔw kan e nana o kɛnɛ kan maa minnu bɛ damakasi la don o don maa minnu ka séjour bloquelen don e nana o jamana kelen in kɔnɔ e ma se ka olu lasigi ka kuma ni olu ye hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ e bandaw de ka fisa ni maliyɛndenw tɔw ye bandaw de bɛ maliyɛndenw tɔw ni fanga cɛ ale de bɛ maliyɛndenw tɔw ni ko wɛrɛ cɛ a nana kan sɔrɔ laɲini dɔ de ɲinini na a nalen kɔfɛ an bɛ ka ɲini a fɛ o laɲini ka sabati a ka fɛɛrɛ ɲini o laɲini ka sabati ne e yɛrɛ nana k'a fɔ ko i t'a fɛ ka maliyɛndenw ɲini ɲana ko sɛgɛn t'olu la ko gɛlɛya t'olu kan bon an t'a dɔn an b'i wele tɔgɔ min na o an t'a dɔn min ka fisa ni min ye sisan jɔn de ka fisa ni jɔn ye tɔgɔ tiɲɛ tɛ o an ka lettre de bɛ yan danbilen n ye lettre min bila titre la de o lettre kelen an y'o de c'u ma k'a f'u ye maliyɛndenw minnu bɛ yan n'u bɛ tɔɔrɔ ni ɲani kɔnɔ a filɛ an ɲɛ b'a la an ɲɛ b'a la jo voilà an ɲɛ bɛ lettre in na an ɲɛ b'a la an ye nin de c'u ma ka yir'u la k'a fɔ maaw bɛ yan maa minnu tɔɲɔnnen don maaw bɛ yan n'u denw bɛ kɛnɛ ma maaw bɛ yan maa minnu ni gɛlɛya yɛrɛ fanba bɛ maa minnu kan olu dɔw bɛ yan an b'a fɛ aw ni hali mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 ka fara aw kan pour que aw n'olu ka sigi ka kuma gɛlɛyaw y'u sɔrɔ cogo jumɛn tɔɔrɔ y'u sɔrɔ cogo jumɛn ko non k'o tɛ se ka kɛ dɛ maliyɛndenw sigilen don nin kan kan ko an k'a di ala ma aw sigilen don nin kan kan ko wa ko an k'a di karamɔgɔ dɔw ma aw sigilen don nin kan kan lettre min n'an y'a ci ta aw ka yamaruya kama fana an y'a ci haut conseil maliyɛn mɔgɔw fana ma de fo mali kɔnɔ tugun ka tila ka transfert u ma yen tugun est ce que a bɛ tɛmɛ nin kan e sera ka tile 3 ta ka bɔ jamana kunturu kun na ka na jamana dɔ kɔnɔ mɔgɔ kelen ka ci dɔrɔn kama o ye Makɔrɔ ye Makɔrɔ nafa jumɛn de bɛ maliyɛndenw ye Makɔrɔ bɛ mun de ɲini Mali kɔnɔ n'a ka intérêt tɛ Makɔrɔ bɛ e la déplacer kun jumɛn de la bandaw n'e ka intérêt tɛ e ka jamanadenw b'o jamana in kɔnɔ e ma se k'i ka jamanadenw ka citation don a ye n ka jamanadenw bali sɛbɛn na ka da kun jumɛn de kan e m'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn o jamanaden kelen ninnu ko k'an bɛ sigi ka kuma yanni ta waati cɛ i ko non k'olu ma yɛrɛ kɔni ko maliyɛndenw ma yɛrɛ kɔni ko maa minnu yɛrɛ kɔnɔ k'o ye haut conseil mɔgɔw de ayiwa cɛ min bɛ yen ni daluya b'i bolo ko haut conseil mɔgɔw y'i dɛmɛ na i ka bɔ n'a daluya ye ne 24 de b'a kalama bɔ n'a daluya ye ne ye video kɛ fɛn fɛn ka haut conseil kan k'a kɛ video kelen kɔfɛ ɲɛ sɔrɔla la kɔfɛ de haut conseil mɔgɔw ye ne wele ka ne jalaki RAS 24 ko nin ye anw ka baara de ye aw ye kalo joli de k'a la mais ne y'a kɛ tile kelen de ɲɛ sɔrɔla la mais i bɛ tila k'an wele i bɛ n dɔgɔya mais est ce que n bɔra n'a ye réseaux sociaux sanfɛ wa non ma bɔ n'a ye kun jumɛn de la n y'a kɛ maliyɛnden min tɔɲɔnen tun don maliyɛnden minnu mago tun bɛ dɛmɛ la n y'a kɛ olu de kama pour que olu ka hɛrɛ sɔrɔ parce que ne t'olu lamɛn
aw ye kalo saba kalo naani ko o ko la ne bɔra tile kelen ne ye ɲɛ sɔrɔ a la maliyɛnw bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ san joli kalo joli e b'i sigi i tɛ kuma i da t'a la i tɛ sɛbɛnni kɛ i tɛ écriture kɛ foyi foyi mais bi président nana e bɔra k'a fɔ ko non ko président bɛ mɔgɔ fila ta aw de la ko a bɛ mɔgɔ fila ta CEDEAO mɔgɔw fana la ko ni ambassade ni consul bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka taa sigi ka kuma an ka gɛlɛya kan an ka gɛlɛya yɔrɔ jumɛn aw ka gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn n'u bɛ kuma kan i b'aw ka gɛlɛya dɔn wa i b'aw ka tɔɔrɔ dɔn i b'aw ka ɲani dɔn wa a ye k'aw yɛrɛ ye aw tɛ kɛ ne ye de bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye walahi i ba b'i wele k'i c'est-à-dire i ba a b'i wolo k'i kɛ halala de ye mais bilahi ka kɛ cɛbakɔrɔ ye ka kɛ hɔrɔn ye ka kɛ ladiri ye k'i ta sira batu ani kan ka don min na i man ka don min na i yɛrɛ de b'o ɲɛɲini dɛ hɔrɔnya bɛ ninnu na est ce que ladiriya bɛ ninnu na ni ko conseil mɔgɔw n'a sɔrɔ u ye miiri ka taa si aw yɛrɛ ni alaw tala cɛ bi olu tun kan ka bɔ k'a fɔ ko a bandaw anw de bɛ yan ka maliyɛn dɔw représenter a ma kɛ parti ko ya a ma kɛ sogo k'a fɔ an bɛ sogo tila ni ɲɔgɔn cɛ anw ka sira anw tɛ parti ko ɲini o anw tɛ tɔgɔ ɲini an tɛ place ko ɲini anw b'an ka hakɛ de ɲini an tɛ carte ɲini ani passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na an mago bɛ nin dɔrɔn de la anw bɛ nin kule in bɛɛ lajɛlen na aw ye haut conseil mankan mɛn aw bɛ nin kule in bɛɛ lajɛlen na haut conseil supérieur aw y'a président mankan ɲɛ wa aw y'a ministre mankan ɲɛ wa aw t'a mankan mɛn aw waati bɛɛ ani bandaw bɛ ɲɔgɔn bolo de waati bɛɛ a sigilen don bandaw kɛrɛfɛ de bandaw bɛ conférence o conférence la walahi bɛ serifu sɔrɔ yen mais fɛn jumɛn de ɲɛnabɔra fɔlɔ en contraire ni serifu ye sɛbɛnni min kɛ o kan ka valider jamana kunkanko kan mais ni a ka sɛbɛnni tɛ ka valider kun jumɛn de la parce que a bɛ ka nkalon de tigɛ a bɛ ka yira de an bɛ hɛrɛ kɔnɔ a bɛ ka yira de k'a fɔ ko gɛlɛya t'an kan mais an bɛ dankari ale ka ko la inshallah ni ala ka jɛ n'an y'a dɔn k'a fɔ ko bandaw bɛ taa réunion na yɔrɔ o yɔrɔ fo n'an y'a dɔn fana k'a fɔ a bitelen bɛ hôtel la ambassade ka y'a lamɛn consul ka y'a lamɛn haut conseil mɔgɔw ka y'a lamɛn CEDEAO mɔgɔw ye ka y'a lamɛn ko ne yɛrɛ 24 ni n y'a hali adresse sɔrɔ su in na k'a fɔ ko bɛ nin yɔrɔ la n bɛ mɔgɔw lawele an bɛ taa a kama de ka ni yɛrɛ sɛgɛn an bɛ taa kama n'a nana makoro ka ci de la makoro y'a wele ka sababu kɛ anw de anw maliyɛndenw de bɛ yan anw de bɛ ka nafolo ɲini ka taa n'a ye Mali kɔnɔ a y'an bali kalan min na Mali kɔnɔ an nan'o kalan kelen de kɛ a ye tɔnɔ min d'an ka Mali kɔnɔ an bɔra o tɔnɔ de kɔnɔ kana yan tugun k'a fɔ an bɛna hɛrɛ ɲini ka taa n'a ye pour que an bangebagaw kana tɔnɔ mais anw nana bila o tɔnɔ kelen in kɔnɔ o bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn de la musow dalen don olu tɛ kuma cɛw dalen don olu tɛ kuma mais a bɛ wolo min na bɛɛ b'a ye de i t'a mɛn de bɛɛ de b'a ye kelen kelen c'est pour cela que ne b'a fɔ aw ye n ko haut conseil mɔgɔ ninnu nafa foyi t'u la nafa foyi t'u la mais ni badaw taara nin kɛcogo la ni les six tɛmɛna anw kan ka min kɛ anw b'o kɛ ne tɛ kuma munumunu ka taa yɔrɔ jan dɛ les six manifestation bɛ tɛmɛ anw kan ka min kɛ consulat la yan wallahi billahi an b'a kɛ an b'a kɛ komi a ko a tulo tɛ maliyɛndenw na komi a ko gɛlɛya tɛ maliyɛndenw kan ko maa minnu t'an ka tɔɲɔ dɔn maa minnu t'an ka ɲani dɔn maa minnu t'an ka degun dɔn ko ani olu de bɛ sigi ka kuma k'a sɔrɔ i ba filaw i kɔrɔ filaw i den filaw i muso c'est-à-dire i muso n'i denw olu bɛ yiri kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen kelen dɔrɔmɛ fila 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 i bɛ k'o ɲini gɛlɛya kɔnɔ tɔɔrɔ kɔnɔ ɲani kɔnɔ i bɛ ka dumuni dɔ tɔmɔ ɲaman kɔnɔ kalan taara kunu Mali la mais kalan dɛsɛra ka kɛ kalan taara kunu Mali la est ce que an dɔw bɛ ka kalan de i tɛ ka kalan kɛ a ye lajɛ kɛ a ye lajɛ kɛ ni ye école de kɔnɔna ye tan ni ye école de kɔnɔna ye nin kɛcogo la yan yala n'an mana kalan ye an bɛ kalan yɔrɔ jumɛn a lajɛ dɛ ni école de kɔnɔna ye nin kɛcogo la tan anw denw ma kalan anw dɔgɔninw ma kalan mais olu denw kalanna dɛ olu denw ma kalan bila dɛ vacances t'olu bolo dɛ parce que olu bɛ yɔrɔ minnu na i lafiyalen don mais ni école kɔnɔna de nin kɛcogo in na anw ma kalan n'an bɔra o kalanbaliya kɔnɔ ka na jamana wɛrɛw la k'a fɔ ko an bɛna kalan an nalen kɔfɛ ka na kalan sɛbɛn min kan ka taa k'a d'a ma aw bɛ tila k'an bali o sɛbɛn la k'a sabu kɛ k'a fɔ ko wayi ko an ma yɛrɛ kɔni ko maliyɛndenw ma yɛrɛ kɔni m'o de fɔ ni na bɛ baara dan kan a ma daminɛ fɔlɔ dɛ maa o maa dulonnen bɛ nina ko de la ni dalen bɛ nina de kan ma daminɛ o ni an bɔtɔla de ye malidenya la o ne y'o de fɔ sa gosili de bɛ kɛ ka taa bilahi
k'a fɔ ko an ka transition mɔgɔw soutenir an b'u soutenir ko kelen de la fo carte ni na ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na à part de ça n'o de ma kɛ yan hali n'i ye Mali bɛɛ de ta bi en otage anw ka papagatɔ la anw yɛrɛ fɔ an ta da dɔ kuma fila la o an ka kuma ye kumakan kelen de bandaw sɔnna ka na jamana in kɔnɔ yan ko ale bɛɛ ta k'a sɔrɔ a ma ka gɛlɛya dɔn wa sisan kɔni aw bɛ n'a dɔn k'a fɔ ko fanga kura ni kɔrɔlen différence bɛ yɔrɔ jumɛn jɔn de bɛ jɔn de ka hakɛ di aw ye hakɛ jumɛn de sɔrɔ kɔrɔlen bolo aw ye hakɛ jumɛn de sɔrɔ kura bolo ne b'a fɛ k'aw ɲininka aw yɛrɛ ni Alaw tala cɛ bandaw juguya tɛ ne la o a bɛ maliyɛndenw de kunna a bɛ anw de kunna anw de bɛ impôt sara bandaw ye bi ale y'a bila jɔyɔrɔ dɔ de la jɔyɔrɔ min a kumakan bɛ sabati a siɲɛtiri bɛ sabati n'a ye min valide o bɛ valide n'a ma min valide o tɛ valide nka bi a bɛ Faransi kɔnɔ yan kɛ bi a bɛ yan kɛ depuis a sigira a ma na mais bi kɔni a nana kun jumɛn de la aw b'a dɔn non aw t'a dɔn a bɛna mun de siɲɛ ni Faransi cɛ aw b'o kalama kɔrɔlen gɛnna ni kan min ye n'o ɲɔgɔnna wolola nin kɔnɔ sisan kɔni a ma ban maa min bɛ na ni juguman ye o de bɛ kɛ wuruwa ye Mali kɔnɔ maa min tɛ ɲuman ɲini k'a di maliyɛndenw na dɛ o de bɛ kɛ savant ye c'est ça o de y'a ni farajɛ jamanaw bɔ ɲɔgɔn na c'est ça olu tɛ tani fɛn i b'i tani ka kɛwale n'i ka baara dɔrɔn de c'est ça n'i ye ɲuman kɛ an b'a fɔ n'i ma ɲuman kɛ an b'i kɛlɛ hali n'a sɔrɔ i nana bi de aw bɛ se ka transition soutenir ka tɛmɛ anw kan aw bɛ se ka sɔrɔdasiw soutenir ka tɛmɛ anw kan wa anw y'a nin da an ka nafolo de don sɔrɔdasiw la aw hali sini maa minnu bɛ nɔrɔ la anw ni n'an ka nafolo de bɔ olu nɔfɛ mais o t'a yira n'an t'u kɛlɛ an ka hakɛ nɔfɛ o t'a yira n'an t'u ɲininka an ka hakɛ la o ye wajibi de voilà o t'a yira k'a fɔ ko an tɛ k'u soutenir an b'u soutenir maa minnu bɛ ka sa maa minnu sara k'u denw to maa minnu sara k'u musow to maliyɛndenw b'u soutenir surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ bɛ famille min kɔnɔ n'o ye maninka famille n'u y'a desɔn ta ka sɔrɔ ninnu mana yɛrɛ anw b'a kɛ 100% mais o tɛ n bali ka bandaw kɛlɛ o tɛ n bali ka Asimu kɛlɛ o tɛ n bali ka Mɔgɔtariwani kɛlɛ k'i ka droit déclarer o tɛna mun de dɔn k'i bɛɛ di mɔgɔ ma i lankolon ka to o ye nkalon de an bɛ denw de soutenir mais i fa minnu bɛ balo la i ba minnu bɛ balo la n'u b'an kun n'an b'u kɛlɛ an ka hakɛ nɔfɛ de parce que i n'a kun ye de an bɛ se k'aw ka hakɛ d'aw ma nka bi o président kelen de nana k'a fɔ ko non ko a mago t'aw la k'aw ma yɛrɛ kɔni n'i y'a fɔtɔla ye ni min y'a mɛn i y'a mɛn ni min ma mɛn fana aw y'a mɛn sisan dɛ k'u ka mɔgɔ fila ta anw na an tɛ kati na mɔgɔw la i ka mɔgɔ fila ta i siranna ko non ko an tɛ se ka mɔgɔ fila ta an tɛ kati na mɔgɔw la o ye kelen ye k'a fɔ n'u ka sigi ka kuma tiɲɛ ye kelen de fila tɛ o walayi mais i tɛ se ka mɔgɔ fila ta an tɛ kati na mɔgɔw la mais bi i bɛna siɲɛtiri kɛ de bi kɔni i bɛna fɛn tiɲɛ anw kunkan ko kan bi kɔni i bɛ se ka anw bila dingɛ kɔnɔ i bɛ se ka fɛn dɔ valider bi anw se tɛ min na k'a sɔrɔ an ka laɲini tɛ dɛ c'est ça la vérité maliyɛn yɛrɛ fasadi ye nin de ye quoi maliyɛn yɛrɛ nin de ye malidenya ye quoi c'est ça a tɛ taa yɔrɔ ta hypocrite ani nafigiya n bɛ karisa fɛ ten dɔrɔn sans intérêt n bɛ karisa fɛ ten dɔrɔn e t'a dɔn yɛrɛ kun jumɛn de lo e ka nafa b'a la e ka nafa t'a la e ka vie a bɛ avancer ou bien a tɛ avancer nin de ye maliyɛn tɔ kɔfɛ quoi c'est ça a ye diɲɛ jamana tɔw lajɛ i ɲɛ t'a la i mana maliyɛn ye diɲɛ i mana maliyɛn cɛ jɔlen ye yɔrɔ o yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ nin ye maliyɛn cɛ de ye ala n'a ka habillement kɛcogo i mana maliyɛn muso ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye maliyɛn muso de ye ala n'a ka habillement kɛcogo fɛn wɛrɛ tɛ o gɛlɛya ni tɔɔrɔ ni ɲani ni kumasulu ni miiri jugu ani hami jugu ani degun min b'a kan ani tɔɔrɔ min b'a kan sinɔgɔ tɛ sinɔgɔ ye an t'o sɔrɔ hɛrɛ tɛ hɛrɛ ye an t'o sɔrɔ basigi ye basigi ye an t'o sɔrɔ bɛɛ bɛ ka kule ko sɛbɛn n'i bɛ tila nin sɛbɛn la nin sɛbɛn ko bɛ na n'i bɛ tila nin na nin sɛbɛn ko bɛ na n'o de fɔ ambassade bɛ datugu ya walahi bilahi n'a ma kɛ ko bandaw yɛrɛ nana jamana in kɔnɔ yan ko kana ko makoro y'ale wele ale nana makoro de lamɛn komi a mago tɛ maliyɛndenw ka gɛlɛya la ko a mago t'a la ka carte n'a ye passeport séparé ka bɔ ɲɔgɔn na awa n'a bɛ taa a n'a ka ambassade ka taa n'a bɛ taa a n'a ka consulat ka taa n'a bɛ taa a n'a ka haut conseil bɛ taa n'a bɛ taa a n'a ka supérieur ka taa n'o tɛ kɔni nɔ jamana in kɔnɔna la n tɛ dugu wɛrɛ dɔn mais Faransi ya non c'est fini komi i t'anw ka tɔɔrɔ don maliyɛnden min dogolen bɛ kɔfɛ min dalen don fa ye la min dalen don i ka bâtiment na i y'a mɛn sisan kɔni c'est ça la vérité nin de ye tiɲɛ aw y'a ye dɛ a ko a t'aw dɔn a n'aw tɛ se ka sigi ka kuma ka sabu kɛ nin de bandaw tɛ nin kalama ka tɛmɛ aw kan munna n'a tɛ se k'a da don a la munna n'a tɛ se ka mɔgɔw lamɛn munna e tɛ se k'i denw de lamɛn e ma se ka aw lamɛn jamana kɔ kan i ma lamɛn jamana kɔnɔ yala e ka laɲini ye mun de ye k'a kɛ maliyɛndenw ye sisan anw de ko tiɲɛni an b'a kɛ
ne 24 mben kandi billahi tiali beke parce que nin ko na ne nin de di e kana da datugul ni femere la sai kana datugu français régime fusa wallahi billahi avec minya be wolo de la mais les 6 be teme kanyira nyogona ankanga minka mboke comme ikalla nyini wodi nous kala nyini nous maseka malendo ndo amba yurula kafo on de beka imposa on de ba yurula bandao beka saraminta on ka sarade do bandao beka saraminta on de beka lata mali kono na beka saranaye hasum beka saraminta on de beku sara on be saraga droit déclarer motari wan abe samara mindo abe bureau min kono abe sigi sezi munun kono abe dumuni mindu on fantande munun be yiri kono on de beka sande on de ka impodo on be saraga droit déclarer on be sera kanga droit déclarer nin gele ba o bela jele na be ka foko an kan nu soutenir an ko de jonde ko kwantu soutenir jonde yo fo est-ce que ba mbali kanga droit déclarer malente confiné tugude anta do yere ala yere de ma charvo do malien yere kuna nambe mirina yere o te yere c'est ça o te yere c'est ça ibeka eka ifa e kangi fa baloni minye boko minila ere mako be nyani minye ere ito sorotu o te ngalonya jamana min papier yere worite sarafe minyere no fe akanga dima ika hakedo hari mami nye jitige kana Italie sans papier tibolo wolo 70 la fo itela wallahi Italie be papier ta kadima ni nana jamana yinkono ya France 70 la fo itela wallahi be papier ta kadima awa Europe jamana bebeta anga papier bi sega garantie katemoluka anga papier bi sega yere koni katemoluka ma joli de nana Italie 70 la tokotila jamutila kulisi kele samara kele Italie ombe sanduru ta kadima ka sanfla ta kadima ayo luka papier tienwa ayo luka 7 tienwa malende wati do seranka tien fo ngonye ko wati do seranka wuli ka kele kiri horonya ka keni ladiriya ko aw mo joli de jitige kana Italie na ya ka 7 soroy ka soro mali passport aw mo joli na Italie ka 7 soroy ka soro mali wolo 70 aw mo joli na France ya ka 7 soroya ka soro mali passport mali 70 mais ika jamana ki bali 7 na ika jamana ki bali kalana jamana kono ki bali bara la jamana kono munde bandi cha ya mali kono ngoni ndronde do maute barala ijigla tigile ndo fentu bolo balo choko tu bolo eno luma shwali ke be munde ke mais olu de be mine bi ka datu ka toure risu toy olu de be mine bi wali don de be mine bi mako nu ka diplôme ku mine ku bugo ku jani ko parce que ko zonde do ko kalabantu de jamana de bara dia jamana ma bara dia ko jamana de droit ka bara di nunu jamana de ju baluka hakela o de ko joni jamana do baluka hakela o de uke ibeka violence ke jamana kono jamana do baluka hakela o de ato ibeka muguta ibeka mafata dongodo katu jomobili tugu nye ku faka kelen awa kila ala ko de do ala ko te anyere kala nyini c'est ça la vérité anyere kala nyini bandu tiara mali kono vanga bo tiara femere de do l'état de nodo mais emin denye bandie emin denye vagaboy noko etise wuli ka deme ka hake nyinia mamunu bian bini be passeport kon tanyana nini be tara mali kono barate nunu sibole abetina ke vagabo nyewa abetina ke vagabo abetina ke touré riche abetina ke rebellewa anka chiedo fo nyonye kwa femin kololo kabu na herai ayo kele ko boy femi hera kabu okana noy wallahi bila okana noy na umana noy masiba de ba ko fede abe ka foko bandu be ka mine buma ko itika mine ko were la bara de te jamana e be de balika hakela ena kun kera de mbaw ka hakela sabati me hake jume de ba bolo ka foko anga fanga suteni ibe fanga suteni ka da fanga yi suteni ambe fanga suteni ka da fanga sigili tigi kanye aunde fanga kanga aun suteni yala fanga ya aun suteni yoro jume folo ayan suteni yoro jume folo anga hake folo e passeport de ayan jola folo anya ibe ka kele de ka foko passeport te ka soro katini na te ka soro jamana demrumbe jamana kono olu fana wulila ka foko ko bere tonyenondo ko be ka hake minara la jamana kono ko yala ko ibe ka kata ko amagote ibe ka latu ngabi ambina kololo kono de ambina kololo kono ibeka nana ya kanfa unamba unani ya kwa lete fanga bla ni moere bata de bando ye munde fo bi kono kwa mayere koni kwa mamunu yere kona kwa ne olude be sigi ka kuma jonde maliende nyi sisa awuni banda o jonde maliende nyi awuni asimu ni motari wan jonde maliende nyi
wati do sera ka tiɲɛ fo ɲɔgɔn ye wati do sera maliyɛndenw ka kɛlɛ ta ni hɔrɔnya ye ka taa ni dusu ye a ye kɛlɛ ta ni tiɲɛ ye wallahi ni sado ɲɛ bi de bi tɛ tɛmɛ la billahi bɛ sa fura t'o la dɔgɔtɔrɔ o médecin tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi ni kan ka sa bi foyi t'i kisi saya ma bi wallahi billahi bɛ sa bi awa ni sado tɛ bi ye mobili kana da ka yeli kan de bi avion na wallahi i tɛ sa a ye kɛ cɛw ye cɛ minnu n'u bɛ se ka cɛya wale kɛ cɛ minnu bɛ se ka maaw ka hakɛ ɲini cɛ minnu bɛ se ka don hɔrɔnya kɛnɛ kan ka wale kɛ a ye kɛ muso ye muso minnu bɛ se k'u denw dɛmɛ k'u hakɛ ɲini a ye kɛ muso ye aw ka kɛ muso ye muso minnu bɛ se k'u cɛw dɛmɛ k'u ka hakɛ ɲini dɛ aw kana kɛ muso ye ten dɛ non jamana in kɔnɔ yan muso ni cɛ bɛɛ de bɛ baara kɛ muso joli joli de bɛɛ min dalen b'a ka fa ye kɔnɔ ni kɔlɔlɔ b'a kan mais bɛɛ man kunnen don bɛɛ ko ko n tɛ bɔ bɛɛ ko ko non ko ne sigilen don n'a ɲɛnabɔra waati min bɛɛ ko ko n b'i lajɛ YouTube de sanfɛ n b'i lajɛ Facebook sanfɛ k'i remercie non o t'a ɲɛ ye o i bɛ ne remercie o mais ne bɛ mun de fɛ sisan jama ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛba kelen kɛ ka ambassade bombarder ka bɔ yen ka consulat bombarder ka bɔ yen an mago bɛ nin de la. C'est ça la vérité. Parce que maaw de bɛ ka tɔɲɔ ka taa dongo de. Pour que e ka passeport sɔrɔ fo irizan de ka sɔrɔ i bolo irizan jumɛn fo a ka sɔrɔ kɛridimi b'i la ou bien kɔnɔna bana jugu dɔ bɛ e la bana min n'a juguman don hali yan médecin fana de bɛ o papier sɛbɛn pour que ka décision ta ka valider k'a ci k'a d'i ma i ka taa di ambassade ma k'a di consulat ma an bɛ tɛna n yɛrɛ kɛ banabaatɔ ya non je suis désolé non bana tɛ ne la foyi tɛ ne la mais aw ka hakɛ n b'a ɲini cogo cogo n b'a ɲini o kɛ cogo la wallahi billahi mais a tɛ kɛ aw ko don o don n b'o de fɔ je dis je répète aw ka hakɛ ka ɲini aw minnu dogolen don aw bɛ bɔ de o n'aw bɔra décision finale bɛ ta o mais k'aw dogolen tɛ ko décision finale de ka ta o t'a ɲɛ ye dɛ n'o tɛ bandaw kɔni ye sira d'an ma bandaw ye sira d'an ma ambassade ye sira d'an ma ambassade ko bandaw ko ka mayɛrɛ kodi de c'est ça la vérité donc aw ko cogo di sisan depuis aw minnu dalen don ko a bɛ ɲɛnabɔ aw ko cogo di sisan ni y'a ɲɛnabɔ cogo ye bandaw bolo wa aw minnu dalen don ko mɔgɔ tari wani kumana ko kow bɛ na changer k'aw jigi dalen bɛ carte ni na de k'aw mago tɛ passeport la o kɔrɔ ye de aw bɔra malidenya la pewu pewu an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dabaraba in t'a ɲɛ ye kumaba in t'a ɲɛ ye commentaire ba in t'a ɲɛ ye partage ba in t'a ɲɛ ye i ye kɛnɛ de k'an mago b'a la i ka ye kɛnɛ de kan n'an ko réunion bɛ yen i ka réunion kɛnɛ kan n'an ko réunion bɛ yen an ka ɲɛ waga ɲɔgɔn na an bɛ décision ta cɛbakɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ musobakɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ an kan ka mun de kɔ an ka hakɛ nka bɛɛ sigilen don ko tan t'i bolo ka taa réunion kɛyɔrɔ la tan t'i bolo pour que ka t'i ka kɛlɛ kɛ mais don nataw la tan bɛ sɔrɔ i bolo k'i sɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ tan bɛ sɔrɔ yan polisiw bolo ka t'i labɔ so kɔnɔ dɛ c'est ça la vérité n'i y'i sigi k'a fɔ ko tan t'i bolo ka nin kɛlɛ in kɛ i bɛ se k'i bila kalanyɔrɔ la sini o tan bɛ sɔrɔ i bolo o dɔ i b'an wele maa joli joli de y'an wele o kan kan maa joli joli de y'an wele a b'a si so kɔnɔ ka taa bɔ maa joli joli de y'an wele a ka baarakɛyɔrɔ la a ka baara tiɲɛna ka tila ka anw wele o donna anw ye ambassade de ye ou bien anw ye bandaw de ye anw ye asim de ye non anw t'o ye o mun de y'a kɛ maaw de bɛ yan ka don aw jigi kɔrɔ olu banna ka don aw jigi kɔrɔ aw nana don aw jigi kɔrɔ ala kama faso kama wuri tɛ sanu tɛ tɔgɔ tɛ yɛrɛ yira tɛ c'est pour cela que appelu bɛ don an kun c'est pour cela que an bɛ message caman sɔrɔ an bɛ makari an bɛ hinɛ an bɛ hinɛ cogo cogo an bɛ makari cogo cogo an dusukun ka gɛlɛ komi gabakuru ye an dusukun ka gɛlɛ komi gabakuru n b'o fana fɔ ka d'a kan maa min bɛ hinɛ n'a ko k'a bɛ dusukun gɛlɛya kɛ a b'a kɛ dɛ c'est ça la vérité donc a ye bɔ wo in kɔnɔ ye bandaw ye min yira bi consulat ye min yira bi ambassade ye min yira bi nin ye kumasulu ko de ye anw maliyɛndenw ma nin ye maloyala ko de ye anw maliyɛndenw ma aw yɛrɛ ni alaw taala de haut conseil nafa jumɛn de bɛ anw maliyɛndenw kan haut conseil b'aw représenter France fan jumɛn surtout aw bɛ jamana wɛrɛ minnu na Italie ninnu haut conseil min bɛ yen a ye baara jumɛn de lase aw ma a y'aw dɛmɛ papier ko jumɛn de démarche la fɔlɔ même hali ni consulat la ou bien ni consulat ambassade la haut conseil de kan ka wuli ka taa ye k'a fɔ ko non k'u ye maliyɛn den de i droitlen don ka nin sɔrɔ wa nin kan ka ta ka d'i ma i kan ka nin valider aw ye Jabira Buze tɔ ye Jabira tɛ bɔ a nɔ la o a bɛ bɔ a nɔ la de a tɛ bɔ a nɔ la o i y'a dɔn an tɛ kuma Sirifu kɔni kan o non aw mago yɛrɛ t'aw la yɛrɛ a bɛ k'aw utiliser de pour que aw ka don CSDM kɔnɔna la aw ka don a ka association de kɔnɔna na ale mako bɛ jama de la pour que ka kɛ parti ɲɛma dɔ ye pour que ka parti dɔ créer a yɛrɛ parce que fanga kura min natɔ filɛ c'est ça la vérité bandaw i m'a kɛ maliyɛndenw na de i y'a k'i yɛrɛ de la c'est ça la vérité i m'a kɛ maliyɛndenw na dɛ maliyɛndenw fana y'a k'u yɛrɛ de la parce que n'i ko i tɛ maliyɛndenw dɔn o y'i ka tiɲɛ fana ye dɛ parce que maliyɛn fana fasadi ye nin de ye ni bandaw ko a tɛ maliyɛndenw dɔn
Quoi le tout ka toro la tout ka nyani do. Ak jodo donde. C'est ça la vérité à jodo do parce que malien famba a famba est hypocrite di, a famba est nafigi di. Munafakia tamasere ni bo nyini be na mali de kono. On malien do ndebe so boli chogola. An de be sika mala kala ninke chogo ina. C'est ça bandao e minke amanga lonfo. Atando parce que ama ere koni ngalon talo. John de bisi a foya ko bandao ya an ere koni pour quelle raison dalia jumen de bebolo prevu jumen de bebolo ni prevu bebolo e ko irake ay kawire e wuli ka kele ke wallahi abe kele fen na rejo sanfe adona tabora ta nimbi fu falaki billahi femi bawo nafa wallahi na mo kele ke aw laba yo kele lide femi bawo nafa na ma wuli ko nyanyini aw laba yo nyanyini de o ba soro trop tard c'est ça o ba soro trop tard ay wuli aw ka kawire c'est ça ala ho koza mo ta wa représenter na ru sigira ka kuma bandao na uru sigira ka kuma nini ambassade sigira ka kuma nini conseil sigira ka kuma nini ho conseil supérieur sigira ka kuma ni c'est donc mo fla ta wala ka sigi ka kuma ni mo woro fen fle wallahi billahi nunta am malendo itan représenter franchi kona na ya franchi kona drontere je fanta nani bela jelena bandao nunta on représenter rochi am malendo jigi ya nyere kunde du foita on na je kono na nyere kundete parce que ambassade minye la fa la samate a consulate minye na fa la semalendo na ate a ho conseil minye na fa la semalendo na ate ma chama yere tu difference do ma chama be te ho conseil do ite ho conseil supérieur fana do ma chama yere be ite ambassade yere do ma chama yere be ite famba yere be consulate do ite ambassade nunu e tout différence yere do. C'est pour cela que malien be dibi kono quoi kala malia dronte de ko don balia ni ko nyanyini balia pour dugumbe malien de unkan quoi wallahi o de dugun yere be malien de unka filife be malien de unkaya no tu ka hake soro asoro chogo tu bolo jamana kona ni jamana ko ka fevere tere ita do akanga nyini chogo min quoi aw nyodo fango kele ndronde do me ko ina dangare me dambe kare ni nade naw ya do bando be hôtel la hadna asoro makro de be sie aya adresse chikana na kira sous des heures du matin abeta kanjolen sore na ya don fana ye réunion que c'est de mu saisi de là aya fanya ya wele ka fanye ibeta kanjolen sore inde ambeta yankuna yubolo na ya do ka fo be ambassade de là aya nkuna foni nae comme ite malien ndo mais ambeta joye kanka mali de nya yira ka fo ko ala ya ngardige do ale de la ale de kira marabaga bi eta ando me ankeri do magaida make fisuru wale de ala be sira fisuru wale wallahi ala bi sira fisuru wale nyemben kal Allah subhanahu wa ta'ala ibe kaya on fanani mais eni ambassade aw ya mbom mali denya de la eni conseiller aw mbom mali denya de la wallahi comme malien do may rekoni ni kaba ko yende abisiga ni famu choko jumende la nimbe ko aw golola wa na kuni golola ite foye ni nafigite nte delagi am fente delagi am fengo e nafiga tamasere de ibe delagi yoro do de la we wajibi de ibe delagi yoro do de la ika chieka ube kan galon ka ika delagi yoro do la me be chie soro yamfe ni yankadi ni nafiga te munde do hari burujo abibe ke nafigi on to la de bandaw bolo tie ba le bolo ka te maunga we ngalon de place mi abala odi aka chie bo abolo joro mi abala ala yang mara gadige do ala yoro mina o de ato amba ni chinti ya fana chi on te ko were to amma fo ale bolo ya chie mi abe place mina a chien o place klende la anana joro mina o joro ko isorlo joro de la wa kele kera kamado de boy ka fo ko fendo valider ni nyote fe min tan nafa pour que ale kana kande me pour que ko mbese ka bancho ko mais nana ya ibena chien diri joli de ke ebena dossier joli de chien malende unkun kaya jonde ba nyedo na ale ya chien kabla yoro mi jombe sika lawuli alaba e mundi malendo laba e mundi wala antunta do ta no ta untayo anka transition ambu souteni tende anka hake parce que ya surambe kala nyini do de nyini on la nyini nu ya ndeme kan ni passeport faraka bonga katina passeport faraka bonga ambu souteni 100% 1000%. C'est ça la vérité. En tout soutenir galon kade. Ku soutenir kamba ou détruire. Ku soutenir kande ou ka vie détruire. Ku soutenir kan fa ou détruire. Ku soutenir kanga dou détruire. Ku soutenir katla kanga vie détruire. Jamana kono jamana koka. E otmana kunangoya de doa. Ale onda jahanaba de kama. Non. C'est ça.
diɲɛ ɲɛnamaya kow b'a anw de bolo toujours n bɛ segin o kuma kelen in la maa min dara la i ma da la o maa min kalan dɔ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ ka taa ɲininka nin kuma kelen in dɔ don a tɛ wuli de c'est ça la vérité a ye kaw yɛrɛ ye wallahi billahi an k'u soutenir mais mun na n'u ta anw fɛ olu de kan ka soutenir mais anw man kan ka soutenir mais olu bɛ soutenir ka da la i b'an kun na parce que i bɛ k'an ka hakɛ di an bɛ ka laɲini min kɛ i bɛ k'a kan ye an b'u soutenir kana dankari u ka fanga la jɔnw kana dankari u ka fanga la politicien jugu minnu bɛ yen politicien minnu bɛ depuis Modibo tile politicien minnu bɛ depuis ATT tile ni Alpha tile ani kana IBK tile la olu ta tɛ jamana ko ye olu ta ye place ko ni yɛrɛ ɲini ka vie ani denw a banna olu ta ye o de an b'u soutenir k'u kisi o tɔɔrɔ n'o balaw de la mais an n'an kanu kelen an ka hakɛ nɔfɛ o tɛ nkalon ɲɛ o ye nkalon de ye c'est ça ko n'i y'u kɛlɛ a bɛ komi i b'a contour la an ka bila o contour la ko mun de kɛra hali n'an bila l'u contour la i b'a ni jamanadenya de cɛ non yɔrɔ min ka di ye i bɛ yen de supporter mais an ka sira tɛ nin si la an tɛ président ya ɲini an tɛ haut conseil ya ɲini awa an tɛ conseiller k'a fɔ an ka kɛ conseiller an t'o ɲini ka kɛ ambassadeur an t'o ɲini de an mago bɛ mun de la an ko passeport papier jalan jamana kan ka min d'i ma i ka hakɛ min jamana kan ka ta k'a d'i ma wajibi hali n'i banna la a kan ka d'i ma en tant que n'i bɛ jamana kɔ kan a ko ko non maa ma ye passeport kɛ k'i ma yɛrɛ kɔni ma yɛrɛ kɔni o bon maa ma ye ni na kɛ i ma yɛrɛ kɔni an ma yɛrɛ kɔni fana nkalon t'a la o de y'a to an bɛ k'a fɔ arabe k'i ɲɛ fɔ de ye wallahi billahi fo ka diɲɛ wuli Macron tɛ se ka ni ɲɔgɔnna kɛ Mali kɔnɔ Mali tɛ de diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni français kelen sara Mali kɔnɔ billahi Macron bɛ déplacer ka taa wallahi a bɛ déplacer ka taa fo a ka mɔgɔw ye a ka mɔgɔw bɛ yɛlɛ fo palais na a b'o kɛ parce que i bɛ adamadenya de valeur dɔn i bɛ mɔgɔya de valeur dɔn mais anw fɛ Afrique Mali kɔnɔ anw ma adamadenya yɛrɛ de dɔn mɔgɔya ye mun de ye maa ma tɛ adamadenya dɔn i ma adamadenya kalan kɛ i ma mɔgɔya kalan kɛ wallahi billahi hali ni diɲɛ bɛ dir'i ma e tɛ se ka fɛn kɛ tugun quoi parce que pour que i ka se ka hinɛ mɔgɔ la il faut i ka mɔgɔninfinya de valeur dɔn fo i ka mɔgɔya de valeur dɔn ka adamadenw minɛ cogo dɔn bɛɛ n'i jogo de don bɛɛ bɛ mara ni jogo de bɛɛ bɛ mara ni hakilina dɔ de bɛɛ bɛ mara ni taabolo de bɛɛ ka laɲini fana tɛ kelen ye awa i bɛ kuma ni bɛɛ ye kuma cogo wɛrɛ de la bɛɛ ni si ni si tɛ kuma cogo kelen na mais an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔninfinya ma kalan yen dɛ maa batu an y'o de kalan ye k'an dɔn ɲɔgɔn c'est-à-dire ka ɲɔgɔn kɛlɛ ni ɲɔgɔn ka kɛlɛ ye nkalon ka di an y'o de kalan ye ne bɛ don kɛlɛ dɔw kɔnɔ yɛrɛ i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ kɛlɛ tɛ nbɛ karisa ko karisa ma ɲi dɔrɔn ani karisa bɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn ne fana b'a fɔ non mɔgɔ ɲɛnama tɛ an ka karisa kɛlɛ nin de bɛ Afrique wa nin de an ka jamana ninnu de tigi karisa ko karisa ye waliju ye ko dɔnnikɛla de don k'a sɔrɔ dɔnni t'a la ɲɔgɔn kunfi yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ an b'o kɛ safa ɲɛ k'o sankɔrɔta mun de bɛ ɲɛnabɔ parce que maliyɛnw bolo maa wɛrɛ de bɛ se ka arijinɛ nɔgɔya mɔgɔ ye non kira ko k'ale tɛ se ka arijinɛ di a denmuso ma jɔn de bɛ se ka arijinɛ da aw ma mɔgɔ si an ka arijinɛ y'an ka baara n'an ka nafolo de ye o de ye n'an y'o sɔrɔ an bɛ se ka min kɛ diɲɛ kɔnɔ ka lafiya min sɔrɔ an bɛ se ka hɛrɛ min kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye an b'an ka arijinɛ sɔrɔ ni nin dɔrɔn de ye wallahi billahi a ye kaw yɛrɛ ye maliyɛn de billahi ne 24 ne t'aw janfa n tɛ nkalon tigɛ aw ye ne m'a fɔ aw ka ne kanu de ne bɛ min fɔ est ce que nkalon de don kuma bɛ nin yɔrɔ de kan aw kana ye ni jama ye sa a ye ni tiɲɛ de ye jama b'aw sɛgɛrɛ mais billahi n'aw yera ni jama ye a bɛ fufalaki kɔnɔ billahi a y'a lajɛ kɛ jama joli de farala ɲɔgɔn kan san joli ni fɛn ma se ka ɲɛnabɔ a kɔnɔ kun jumɛn de la aw yera ni jama de ye mais aw ma ye ni tiɲɛ ye dɛ c'est ça mais n'aw yera ni tiɲɛ ye don o don billahi aw ka kɛ mɔgɔ 10 ye mɔgɔ 5 ye mais billahi a ka laɲini bɛ sabati de c'est ça la vérité o de y'a to ne 24 ya i b'i ta de fɔ nda ka fari a bɛ ta ne da man fari dɛ n bɛ min fɔ i bɛ nkalon de kɔnɔ a b'i sɔgɔ de o fana de ye ta ɲɛ bandaw i ko i tɛ maliyɛndenw dɔn o ye kelen ye filanan i ko e t'anw ka gɛlɛya dɔn e t'anw ka tɔɔrɔ dɔn mais je pense que Macron yi wele kun jumɛn de la e bɛna papier jumɛn de signer jɔn de b'a dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ bandaw bɛna siyɛtiri min kɛ sini k'a kun bɛ nin de ka billahi a cɛ tɛ Mali kɔnɔ a tɛ siyɛtiri dɔw bɛ kɛ mais billahi olu tɛ publier awa olu tɛ bɔ télé la awa olu tɛ bɔ journal fana la bandaw tagalen kɔfɛ de olu recherche bɛ wuli ka jɔ k'a fɔ a tun ye ninnu kɛ ka tɛmɛ cɛ an bɛ ko in ɲɛdɔn sa an bɛ ko ninnu ɲɛdɔn sa siyɛtiri jumɛn de bɛ kɛ maliyɛndenw kama jamana kɔnɔna de don wa ou bien an bangebaga na mansa minnu bɛ Mali kɔnɔ i b'a fɛ k'olu de fana détruire wa an t'o dɔn m'a fɔ a y'a kɛ de n ko an t'o dɔn parce que maa si t'a kunkan ko dɔn a bɛna mun de siɲɛ fɔlɔ
ana kunyere munde parce que makoro de ya welo amana unkamo imana unkama kaba me desa inalen kofe ma obe ka kule ka fuku tonyondo ni ti se ka se yoro bela jelena ma tonyonu wele ka kuma nuye je jamana nyema bebe oke mais mali jamana nyema ya e mali ndo nde nyama parce que on jamana dema jamana nyema on ya batuka ke bolidi mun nana no e parce que mo de jora ka ke fanani banani o tanya na bo fanani banani ni e cheoche yala ni e muso yala billahi taika chila barikata la yere ma barika douala billahi argument tigi bolo wallahi o tisi ka fo nyana imana dimi chogo ay nyon kele argument contre argument ibise ka men fo ko foke abise ka nyon la gochi sera min ga yo ke me fanani banani yero dme ko don mana da fanani banani de la che on be bo ko don konoko c'est ça la vérité donc malien do mbabla ambe do ponju goro ay kawire ambe ante tante machi ambe recherche la ni chogoya sorla la banobe si hotel mina ambe bo ambe ta kama ni chogoya sorla la ka voku be ernon ke yoromina akera ambassade yo akera mbado consulat ko ni itese yere o consulat no lende jogo me nunde beta consulat la iteta yo iteta na kira sej don bureau fana de la ambe enquête la ambe kan kam mo fli yorobe na dona ka fa be wo kono de har ni magorobe ambe ta jodala o wajibi de o amanga hage do no fio. C'est ça la vérité. Muso bamunu dalendo ka gela tuka au kana utake ka were merci de tiela karsa ini tie aka inde mewuli ka joy ka faranka horonya kama parce que magube muso fana de la ko muso de bisika ko chama fana nyana bo mais na au dara ka palma ka utoni nke chokola na au dara ka uche utoni nke chokola kwa obeto ko au choko no e maliendo nka ide de uta anka ide parce que Mali kodo mon fanga ma bonye Mali tama fanga ma bonye Mali family fanga ma bonye o de ati ye muso ke ko bolo kofe ko non de jamana ngoro muso de benye fe ani dewo e munani e bi sigi ka foko ibe to iche kofe ka bonya karama ani furu mini sutura mi bawni nyonte me o te jamana ko kele be wuli ka jode non de o kana kuma islamia en kade nan kambe kuma islamia en ka ko imbe be chinye quoi c'est ça parce que ambe jamana mi na islamia jamana te mais yeko bela jelen kanye awanyen galon bela jelen tukuye isona kanta o kanka ka hinana ka makarana me anga jamana ma sonde o mi islami jamana anga jamana ya mbalini na anga munde fosisa kafiru yita ka fembela jelen ke me ga jamana yibali awa kafiri jamana o nyema mamuru be pede u nome mamuru be ginu nome mamuru ko ga wajibi anga jamana kono de fele anga president welede anana olu de lame mais amuru ye islami dewnye kanye misiri chamanjo kan fawiye almami ye agoko no ko ataw lame abalame kunjimela parce que malien ma islamia ni jamana jode fa anyu nyagami nyona de ku kare nyona citado minye tukun kwa be dogole mbe islamia ko fe abeta islamia ni jamana ko be nyonye sirala wa dine ni jamana ko be nyonye sirala wa malien ani te nyonye sirala wa abete me arabu jamana wala olu be wuli ku ka hake ni o tona olu fana te islamia ya olu islamia de contour là hein et makaye muso wula ka manifester pour que muso ka soro ka voiture muso ka boli muso ka fere nyini ka mobile boli tunte ma muso tunte mobile boli makao mais mundi ato inana na loi mundi ato loi nana e ka foko ko Saudi jamana ka ko muso ka mobile boli ngo jiebe développer katade aba doni bena dongodo aba dongodo kodondo de be bange jie ko ala ka kedede o te islamia ne kafiri ala o ala ka kede parce que ko kanga recherche deke ango ko kafiru yella sanfe ko kafiru de ko be ka ala yerde nyini ala nyini tew ala ko kanga recherche deke fanda aba doni yere ma soro flode ko don yere ma soro flode ko don chaman de be ni mi sara do me o de ka jie wulilenye c'est ça oblay kuna ni tanyana domi ka jien wulade na be ko no jien te wuli me ne ko ni tanyana domi o ka jien banende me yani ka tanya kanga munde ke joro jume ina fa jume ena fa bisika ke neni ena fa bisika ke gurjadie ena fa bisika ke ngalon tige mo nyana wa e bisika ka jia tie be ke ngalon tige ni kalabante mo nyana wa e bisiki ina fa ke dongodo kana ngalon de siri mo lawa e bisiki ina fa ke dongodo kana kuma bama yelema de wa sangoni abana ay kawyere billahi depuis président ni ambassade ko on mayre koni ay jigila tigele kele de ba nyana bo sisa kele rere
lettre min be titre la billahi anyo de ci anyo lettre de ci ka tla ka ambassade wele sie joli joli adalia bebe ande anyo de fo ante boni nunu nye folo ay nunu toy ibe ka sira minye ka siro nyeki ibe ka sira minye ma kiso erema ibe ka sira minye ere o ere tara ere ka danyere ke ango ko kartine passeport de ga fara ka bonyo wana bandao mbado ibe chemunu black kana ka foku kana nina ke France konte ijija wala kana haro korobo mun bena ka foku bina nina ke Francia ne ko ko ate marché de an ko anka kanyere c'est pour cela que mbeka bogola ndo aya la je ke man ga de photo ba ka mal de nya mali kanu ni ninsa iye na folo do mali ko parce que abe de la mali de kono kunye ni ndeo mo ta mam famunde an be mali de entrer de nyininga abe ka girimunu no fe olu mo ko te mali entrer la de olu mo go bu yere ni udeun de la wallahi ni mali entrer do be baro diaspora be na folo mi ndo mali kono be bo kala ma wallahi be baro mali be vina on kan na folo e chugome an be milari hake mi ndo jamana kono ka fuko jamana denkele nu be passeport ko kasila olu ka baraw tiana économie be ka banfuye kata jamana yere be ka nakasi kata ni hakilla ni kuma teta yoro jaw ibe wuli ka jondoro no ay nunu ka passeport ko nyana bo parce que ambe esprit ni nunde numbe na flo fem fenti anga entrer bala mais niya yo tike ye passeport ko tike niya yambe gele ya kono femerete o iba fe kan koronde amba be balo ko nyuma mina ikana yo ke chokola amfa be balo ko nyuma mina ikana yo ke chokola amba nde unka kala so ando munumbe kala na ambuka samu mende sarao ambuka samu mende sarao otu orange o bela ibisiga fo ite metru sara pour que le temps dure pour que semaine kele andon ka sidiri ko ke kalambali ala pour que ka se ga yere doubler pour que lu don ka nyefela soro doro en fantan demunu ambesegi andon ka kalam bela jelen sara mais anta fa don ka avancer kan andon mara anta fa andon ka ke doni kele kan andon mara nimbe baka e fenji mende ya on labo aw nyan shi ke arabu kalande la mbe min fi nantena ke makal mamide munde be nyana bo foy c'est ça foy te nyana ni arabu kalangela yere bo malla gado de arabu kalangela min be malla min te barala ni be saka ke almamiye wa est-ce que ni be saka ke sali welela wa ni ntayira ka fambe islamia contrôle la ça mais barabe soro kalamina kodon be soro kalami na be saka mo ka avenir nye kateka nafanya mo wore ay mobla o bara de la sa mo ma fo mo kana arabu kan fana kalansa arabu kan kalani be saka ke sa mais anga kante ka foko jamana be ka bara kenai ni beti saka ke almamiye sa misiri joli de be e be katte ko ne ba soro ma keme kalane no arabu la be haja fi jurande mais misiri kele ne bo katte ngono ni be saka ke almamiya ni tna kele ka no faire ni bebi sigi ka foko no konebe moral di mohoma ete barala ne ma ki arna keriye jonde be ki arna keriye ne ma ke moriye jonde be ke moriye anga tiye do fo nyonya wallahi billahi ma joli be franchi kona ka jitike kana asima école ke de abe arabu kalande ke nalen ko fe yade nuye école ke yado ka fo ja yere tarta malde kono ka ke arabu kalani wallahi billahi parce que jamana ka fente sa wallahi billahi arabu kalan kunte ka fo ko ka kala fo ki kumprensa o te sa ika sadi soro do abano ni bebe se ka kelma me wajuli kala yere man chani anga population ya alla jege abe wajuli kala me foi manyarabo abe wajuli kala me jene abe ka taya abe wajuli kala me bela nyon fa ba onka jamana de kono abe wajuli kala me malendo onka hake mina no mbula abe wajuli kala me muso furle munumbe bebe ka kono ta kelenkele awa jamana falendo wajuli kala la me billahi be min fi wallahi billahi ben kala Allah subhanahu wa ta'ala iriba de be ka banga onka jamana kono dongodo awambe iriba dunde la dongodo tellement que mogo tiara fanda yala tellement que mogo tiara barakon tanya kono tellement que mogo yere deguna gelea be mogo la itise atwala ko ni non ni ma wuli ka barake o yala ko dia o ika fuaria di ça o ika fuaria di hay munu ye français kala doni pour que o luka place yere soro chewe bara yere ni mi kromoso di ibaba yere di pour que ga place soro anga jamana inkono o be se ka développer o jamana be avancer katayro di e kanga biro kono la jeki abe avancer katayro di muso min ba fe ka bara ni bi yere di chero de ma pour que ga place soro ube o kase ka fo ye songo min fo ye wori hake min fo kase ga sara
jamana kono nin ke cogo yen jamana ko ka mamu nte baralo lube ke cogo jumedela amana ke cogo to yan jamana be hine muso la be hine cewla be hine traze wala an ga jamana kono an kera ningelenw ya anyere kundema an kera nyere detribawde an kera de kambala muso ko sidiri anyere ka danu ye katla ka place do ta kaduma ka profiter nu ye o de ban ga jamana kono an bora na chamanyo aka chamambe c'est ça aka chamambe malendo ay kaw yere wallahi billahi aw hine de benela billahi parce que ne ya don mo kanu ten mo no fe ke batu ten ka tugu mo ko ten ala yo do malende de kuna ala yo mentalité ay malen no de blanc aw ka gele ate bande wallahi billahi ka toro te bande majol de be nube ka ba mali nationalité la femerete o parce que jamana ye toro mini nyani mini gele mini degu mini perdi min do. C'est pour cela que Dongodo m'a beaucoup bas Mali nationalité la kata Italie tata ou bien ka France tata ou bien ka Belgique tata ou bien ka Allemagne tata ou bien ka Jamana ou bien ka Sénégal tata ou Côte d'Ivoire et ka Jamana ka population be banfier les Dongodo et be perdu i ka Jamana den na de Dongodo France be ka ni Dongodo be ka France nationalité ta Italie be ka ni Dongodo be ka Italie nationalité la mais on be ka ando mbali Jamana yere sebena on be ka ba andeuna ko andeunte yaro te gansanye de o te gansanye de billahi o te gansanye de ayo nyanyini de wallahi billahi ayo nyanyini de mabla yambe do ponjugoro che amayre koni o ye che la amayre koni de na amayre koni janganda ponjugoro che ya bane mais na wuye yoro kube yoro ne vet kat fana siglembi amayre koni me mbusoro yoro mi mbodon mbeta bara minge fana mbodon munya nu yu dogo ibu dogo kunjumendela e kanu dogo sa e kanu dogo kuka bo kene kanke e kanu dogo ko mo mayre ko ne bu dogo tigila ko mo mayre ko ayi nyini nga iba fe ka yere nyonke rojume ko no ko ito fo mo ko mo mayre ko no yi nyinga ka bo ya bitile mbe rojume ko no ko ito fo mo o to na munde kera subhanallah o to na amfana ambanyo na mali onde doa no ni mabe ka mali ondo awde do aunte wallahi billahi amba nyini de ka mali mbo bolo akana tu. C'est ça. Et n'y blene no ne kana siga wala fewde. Ne nye te jeyao. E male no mala fia soro ne nye mbisika jeya choko jumendela. Ate jeyao e naturel de. Parce que dongo de be kuna fon do de me dongo de nyebe da fendo de ka. Femi mbi dusu to kasi kasaka. C'est ça. Dongo la kibari ya dugu de be dai ploka mebe mundeke. Hani dimna do koro. Iyere betla ki majiga tigi ka sababu ke sidiri ne ya seri majigi were de talako. C'est pour cela qu'en fana be ninke chogo na non te anta nyere matande en fana be se ga boka donke ka musique kala ka donke foi voilà mais ni anti sigo ke femerete o parce que mado de jigi dalem banka mado de kasitola bena mado muso do de tonyone bena ibena ni kuma kan do ni hakilna doye franchement ka gelen ko vérité har nan ko kwante bo do me ka video ke wallahi amba su mu meke amba ke ante sino amba tle mu meke ante se ga la fia soro. C'est pour cela qu'il y a bon canyon de me quoi, bon canyon de me wallahi. Had ne yere ka fonta be mbolo wallahi amande nya kunju mendela parce que nya bala dongo do made be na ka toro fie, mado be na ka nyani fie. Ni be ko fo dongo do o ba ira ka fo kono ko be ka wasa tigila orki waso te fuite wallahi. Kasi munum be kan de meni na wallahi ni grand sere awa nunu nationalité de bolu bolode mais you nuni kan na follow yo de do pour que malien de munum be i mal de no munum be o lu kasi ko ka hake sorode. Nga anyu wana joli de dalembea minte ka udeme anyu wana joli de dalembea ni nationalité ba bolona makota ka nyinkelena anyu wana joli de be kafo ni papier ko dese bala me billahi ta dadu wala abasi ka manku ko nyenta di ala ma hotel limaniya o fuariya limaniya di parce que wati do la même oui blissa mo setane mo yere bolo ka fuka ngo wati do bena yere blissa yere bolo ale yere limaniya le ndo kunjumende la tellement que na ye mau soke ka mau bla ko jugula ka bla ko jugula ale yere beti sigi ka fo kono ko ale be ala tanu ko parce que kono ko vraiment e puissance mi ndale ma no ya le ka c'est dire ay nyuma ya munun ke ka temolu de puissance be ka ke ale la c'est pour la ke fona beti sigi ka fo kono ko ye ala mine gele ya kono ko ye ala mine toro kono no ala ye toro munun ko ma kangi yere mine o toro te nunu yere
wallahi toro te nunu yede ala ko maka sabali fe mun koro billahi o shite nunu ye aba ne nya to sila ka fo gouvernement nya ke malendo na ko ala ko de ko anga wajibi an kan sigi kam manko ka ala mina kanga wallahi ngalonde no tun kera atanga chidiri ate nunu mara ate nunu bla ka fo ku kam mara we ngalonde c'est ça makangi munyu tono min koro o tono te fanga ka tono e o tono te ka hake nyini tola ka tono e c'est ça parce que amara geleya chogo aw yele ka jati yere mine ni malendo nyere be ko kalama depuis den sibe sa woro la ibado impôt kono depuis si den sibe sa woro la san woro la ibado impôt kono o impôt de be sara be tunga la wa sara o impôt de be sara no wallahi na ye mali na ye du papier nunu laje iba soro sudo sara samugani ko me bi ka impôt be ka sara de mali kono me bi ko mayre koni kasur hari sina on ka impôt be sara an fa ba sara an ba sara an koro ba sara kaw de mayre koni jonde be mali kono min te impôt sara jonde be mali kono ki donente wen galonde hari brusu kono mo munun be nu te ka hera kuye te ka robine duma te ka juduma dodro sotu boloy seratu boloy ite lafia foi ko lu mununye munun be fotu konna na ibe impôt sara me hakke ki se kelento lu bolo olu yere be ko malendo yere te funa kera impôt sara wati me impôt sara wati be malende be fandonde way grand sœur kan mende be wallahi yara tete mo kande malendo ayaw chesiri ka fanga kele kika hake nyini o te ka fo ko ye balon moye ka fanga kele kika hake nyini o tayira ka fo ko ye setane moye ka fanga kele kika hake nyini mafu ka ke politique moye ka fanga kele ni politique serede ka fanga kele pour que ka plaisir sur mo fode me ka hake nyini to la wallahi o te setane mo be munun ta awnyede balaw mo be min ta awnyede on be ka nga hake di na sur la sini o ya banende on ka papa katala. C'est ça la vérité. Donc, Nimado Ponjuro, en quoi. Ok, bon, merci beaucoup. Kaufo Kawalimado Folimini Dantala, Anti-Katinina Obedien Yoro. Malikono ani Maliko, fo Telegram Sanfe. Fo WhatsApp Konana Obedien Yoro. Au canal Dogo, Aina Oka do Grupuka, Anka Kumaka Kuntlena Kelenta. Na Manyaka, fo Kwambe Chali de Key. Kafo ambe kele yere deke ka ambassade yere de mine ka kele yere deke ateke kafo ko way ko ay kele organiser ou bien ay kuma aka be kola ambeta ka usoro kata fara ka ambassade ka no yengalonde c'est faux no de bi kono c'est faux et étant de me baga way te kan soutenir fanade na be kono de kafo ko kan kata consulat mine ko e beta ka usoro e harni etanga groupe na nga fe kono yengalonde et ka on soutenir e be ka on soutenir ka rojme ebse ya ke l'État kono ko ete bara ke fonction publique kono obse ya ke toko jumendela ebse ya ke islami nyuma ye ka fo ete salia ko islami ebi yere jate islami wala toko jumendela ebse ya fo toko jumendela ebe kele obe yoro mina mabunu be ka hage nyini ko eno lu te nyon kalama eto lu ka fen kono eto lu ka je kono yala ye kele wa ebe ko lu soutenir o inafiya di ngindo wa kofe na we nyinke mfana be faraw ka me na ma kenda tala c'est ça. Jemi mbesira onyo tenere 24 yede. C'est ça, malendo ay kawere. Bon, merci beaucoup Mbablaya. Kambe watere, menado ponjugoro inshallah.